Kapuya, sige bato-bato pik. Uy, gani. Bay, mangita tag training ka ng biscuit, bay. Bay, adto ta sa Magic Force kay usig na yung trainer dito. Tara, bay. Bay. Tara na. Asa man mo adto, bay? Diren, mangita big trainer. Trainer man may dire. Ano man mag-apply mo? Oh, mag-apply. Oy, alali dire. Sige, mag-line mo. Line. Pa. Inig na magsaba akong pusilon. Sir, yes, sir. Hoy, mabinayot. Inig mo bayot pusilon. Sir, yes, sir. Attention! Ikaw sige, kabilayot. Pusilon ti karon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin. Ala, namatay. Gipusil gidi ay. Bay, pusil gini tinod bay. Bay. Hoy, ngano sige mo hungungan ay. Wala si Roy, wala. Ay, dami na mo na hungungan ay mo ba? Sige, training na ta. Sir, yes, sir. Push up 10 times. Sir, yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, umana na ta. Graduate na mo. Straight line kay hatagan mo award. Sir, yes, sir. Oy, kuang medal dito. Sir. Ang una, si Kanyo. Sunod, Serban. Sunod, si Valiente. Saan man nato ning napusil ri bay? Sige. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wait, uyab, kinsa diri, wait, uyab.